Shalom. Salam. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Hebrews chapter 8 and verse 10. Inspirasi hari ini dari Ibrani 8 ayat 10. For this is the covenant that I will make with you, house of Israel, after those days, says the Lord. I will put my laws in your mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Here we see Di sini kita lihat what is God talking. apa yang Tuhan sedang bicarakan. I will put my laws in their mind, Aku akan menaruh hukumku di akal budi mereka and I will write them on their hearts, dan menuliskannya dalam hati mereka. and I will be their God, and they shall be my people. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. So 4 things he's telling. Jadi ada 4 hal yang dikatakan. I will put my laws in their mind. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Now in this corona, what happened? Dalam masalah corona ini apa yang terjadi? God's people Umat Tuhan very busy with the business job and sangat this and sibuk that and everything. oleh bisnis, pekerjaan ini dan itu. So he put them under lockdown, Sehingga diizinkan oleh Tuhan tinggal dalam situasi lockdown, so cannot go anywhere, nggak bisa pergi kemana-mana, and do what? dan harus lakukan apa? I will put my laws in the mind. Tuhan melakukan menaruh hukumnya dalam akal budi mereka. What is laws? Apakah hukumnya? That is the Bible. Itu Alkitab. Because when we are going to rule in the same millennium, Karena saat kita akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun, we are going to rule with these laws. kita akan memerintah dengan hukum ini. So better learn this. Jadi sebaiknya belajarlah Otherwise, hukum Alkitab. what he said, Kalau enggak, I will put in their mind. Not that you learn. Now the time comes where he will put in your mind. dia akan menaruh hukumnya di akal budi kita. Bukan hanya kita belajar, tapi dia akan menaruh And write in their hearts. dan menulisnya dalam hati mereka. Hallelujah. Haleluya. And then he tells, Dan kemudian I dia will be their mengatakan, God and they shall be my aku people. akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Assuming you became a citizen of America, Misalkan engkau menjadi warga negara Amerika, you need to understand and know some of the laws, where you can drive on the right or left, or how you have to do this, how you have to do that. You have to learn all those things. Only after that they will inquire, they will make an exam or what, and then only you can become a citizen. kalau kita ingin menjadi warga negara Amerika, tentu kita harus mengetahui hukum-hukumnya. Apakah kita berkendara di sebelah kiri atau sebelah kanan dan sebagainya, kita harus pelajari. Baru nanti mereka akan menanyakan kepada kita apakah kita mengerti hukum-hukum mereka, baru kemudian dipikirkan untuk diterima atau tidak menjadi warga negara Amerika. The same way, Sama halnya, only if we know the law of God, hanya apabila kita mengerti hukum Tuhan, we can be His kita people, bisa menjadi umatnya, and then He can be our God. dan dia bisa menjadi Tuhan kita. The problem is many times Masalahnya adalah banyak kali we are focused kita fokus on something to receive from God. pada sesuatu yang Oh, maybe the terima blessing, dari maybe Tuhan, the mungkin finance, berkat, maybe this, keuangan, maybe that. ini, itu. But the basic thing, we Tapi forget hal that yang dasar we kita are the lupa children of bahwa God, kita adalah anak-anak and we are the Allah people of dan God. umat-umat Allah. And beyond all the things, these are all necessities are there Dan lebih only dari for itu, 100 years maybe you live in this world. mungkin kita tinggal hanya sekitar 100 tahun di dunia ini. But 1,000 years you Tapi are going to rule. 1000 tahun kita akan memerintah di And then masa there's milenium. eternity. Dan setelah itu ada kehidupan yang kekal. So unless we know the law, we are not going to rule. We cannot rule. Kecuali kita mengerti hukumnya, kita nggak bisa memerintah. So that's why God has to put the law in your heart, Itu sebabnya Tuhan harus menaruh hukumnya di hatimu, in the mind.
di pikiranmu. So before he thrust inside, better we learn. Jadi sebelum ia menaruhnya, sebaiknya kita mempelajari dulu. Hallelujah. Haleluya. Maybe now the lockdown, some of the places are opened and you're going to office, you're going to business, still find the time to learn the law. Mungkin sekarang ada beberapa yang lockdown yang udah dibuka, mungkin orang udah mulai bisnis dan bekerja, tetap temukan waktu untuk mempelajari hukumnya. Because God wants to be your God. Karena Tuhan ingin menjadi Tuhanmu. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, Yesus. we pray that you teach your people your Dan laws, kami berdoa, Father, ajarkan umatmu hukum, so that they can be your children. sehingga mereka bisa menjadi anak-anak. Because they are your Karena mereka people. anakmu, They are your children. mereka umatmu. Put their words, put your Taruhlah laws in the mind and the kata-kata heart, dan hukummu di so that they pikiran can dan easily hati learn mereka, and retain it in the heart. sehingga mereka bisa mengerti hukum-hukummu dan biar hukummu itu tinggal dalam hati mereka. We commit each and every one into your hands. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Equip them because they are kings and they are priests. Perlengkapi mereka karena mereka adalah raja dan imam. In the name of Jesus we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati.